Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ukiona kesho unajikuta mvile ama unaenda nje ya kwenye ulizaliwaka, usizara wake watu wanafanya kazi ya shamba. Na leo unaweza sema balimaji, hakuna kitu, lakini kuna watu waliwazia kwamba bakipokea Yesu na basi maisha imegeuka. Ndio inageuka sababu umepokea Yesu, lakini kazi ulikuwa unafanya usisahau. Anakushauria hata kama unaweza uko nje ya nchi, uko wapi na wapi, jifunze kusapoti wazazi wako wafanye wapuke ile kazi ilikuwa malishaka na wewe uko naikumbuka ya shamba. Na vile kama inaitwa vile ni kwa sababu ya shamba, kwa sababu chakula yote vile inakuweka kama shamba. Ndio maana mtumishi mwenzangu, usikose kushona hema, kufanya kazi yenye nafaa. Mtumishi wa kweli na bipuke usisemake bongo, tumika. Fanya hema, kushona hema ni kitu cha maana sana. Mimi niko mkazi hapa, hapa nina mkazi ya Mungu na yote vinajibeba. Na Mungu anatupa. Puke usisemake bongo, fanya kazi. Mungu akubariki, najua kwamba itakuwa baraka kwako. Mungu akutendee muujiza. Amen. Sawa.